नमस्कार गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज मार्च 24 तारीख रविवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। कांग्रेस तरफ बड़ घोषणा मिल बेकारी भत्ता 3000 टंका। यह सहित वार्धक्य भत्ता मिल 2000 टंका। अन्यपटे गैस 500 टंकार मिल 3 लाख चाकरी सहित समस्त को ग्यारंटी रोजगार देवाक जाउछि कांग्रेस। अन्यपटे निर्वाचन इस्ताहार आसी सारी। केउ दल केते टंका खर्च करेंगे निर्वाचन प्रचार समय रे एने विज्ञप्ति जारी होइछे। सेहीपरि पाणीपाग को नहीं बड़ खबर आसीचे। राज्य सरकार किसी गुरुत्वपूर्ण योजना आसीचे। यह सहित क्रिकेट संपर्कित बड़ खबर रही। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 लोकसभा निर्वाचन पई खर्च सीमा जारी। लोकसभा निर्वाचन पई एबे राजनैतिक दल मानक पक्षरु प्रचार अभियान जारी रही। एपरि स्थले भारतीय निर्वाचन आयोग पक्षरु खर्चर सीमा धार्य करा जायछि। प्रति निर्वाचन अंचल पई खर्च पर्यवेक्षक नियुक्ति करा जायछि। सेमाने प्रार्थी एवं सेमानंकर दल द्वारा प्रचार कार्यर भिडियोग्राफी करिवे। 2024 लोकसभा निर्वाचन पई संसदीय क्षेत्र लागि खर्च परिमाण 95 लाख टंका रखा जायछि। 2019 रे एही खर्च 70 लाख टंका रहिथिला। निर्वाचन आयोगक निर्देश अनुसार चा कपर दाम 15 टंका, कॉफीर दाम 20 टंका रखा जायछि। पूर्व निर्वाचन रे चा और कॉफीर दाम 10 टंका 15 टंका रहिथिला। सेहीपरि चिकेन बिरियानी प्लेटर दाम 180 टंका कमा जाई 150 करा जायछि। अपर पक्षरे मटन बिरियानी दाम 200 टंका रखा जायछि। नंबर 2 राज्यर घरोई शिक्षानुष्ठान रे पाठ पढ़िबे गरीब पिला। राज्यर बड़ बड़ शिक्षानुष्ठान रे एणिकी पाठ पढ़िबे गरीब पिला। शिक्षा अधिकार आईन अनुसार प्रथम पर्याय रे 17,235 छात्र छात्री प्रतिष्ठित घरोई शिक्षानुष्ठान रे मागणारे नाँ लिखाई पारिबे। किंतु मागणारे मिलुथिबा पाठ्यपुस्तक एवं ड्रेस देबाको राजी नाहांती स्कूल कर्तृपक्ष। बरं यह बाबद को स्कूल कर्तृपक्ष प्रतिवर्ष मोटा अंकर टंका आदाय करुथिबा अभियोग होइछि। प्रथम पर्याय रे 17,000 रु अधिक पिलामानंकु चयन करा जाइछि। आर्थिक अनग्रसर श्रेणीर पिलामानंक पई 25% मागणा सीट रे पाठ पढ़िबार सुजोग मिलिबो। नंबर 3 श्रीमंदिर रे पशिले विदेशिनी। श्रीमंदिर सुरक्षा रे पुणी त्रुटि। श्रीमंदिर रे विदेशिनी भक्त प्रवेश करुथिबा अभियोग होइछि। 22 पाहाच निकटरे 2 विदेशी भक्तों को अटकाइले सेवायत। 2 विदेशी भक्तों को सिंहद्वार थाना रे अटक रखी पचराउचरा करा जाउछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार 22 पाहाच निकटरे सेवायत मानक द्वारा विदेशी पर्यटकों को चिन्हट करा जाइछि। एमानंको सिंहद्वार थाना रे एबे पचराउचरा करा जाउछि। नंबर 4 कांग्रेस 5 बड़ योजना मिलिब बेकारी भत्ता सहित विधवा एवं वार्धक्य भत्ता 3000 करा। निर्वाचन तारीख पाखे आसुथिबा बेले भोटर मानंको आकृष्ट करबाको कांग्रेस 5 योजना पूर्ण करबाको प्रतिश्रुति देइछि। गृह ज्योति योजना रे उपभोक्ता मानंको 200 यूनिट पर्यंत मागणा बिजुली देव कांग्रेस। यह सहित 5 लाख युवक युवती मानंको नियुक्ति व्यवस्था मध्य कराजिबो। बेकारी भत्ता मासिक 3000 टंका प्रदान करिबो कांग्रेस। अन्यपटे कृषि ऋण छाड़ कराजिबो। बोनस सहित धानर क्विंटाल प्रति मूल्य 3000 टंका कराजिबो। कृषक मानक पई मासिक पेंशन 2000 टंका कराजिबो कांग्रेस आसिले। सेहीपरि महिला स्वयं सहायक गोष्ठी मानक बैंक ऋण छाड़ कराजिबो। महिला मानक मासिक भत्ता 2000, आदिवासी दलित मानक मासिक भत्ता 3000 दियाजिबो। जन कल्याण योजना मध्यरे समस्त को 25 लाख टंका पर्यंत स्वास्थ्य बीमा। यह सहित वार्धक्य विधवा और दिव्यांग भत्ता 2000 टंका कराजिबो। चिटफंड प्रभावित जमाकारी को 6 मास मध्यरे सुध सहित राशि फेरस्त कराजिबो। शिक्षानुष्ठान और चाकरी क्षेत्र में पछुआ वर्ग मानक पई 22% संरक्षण करिबो कांग्रेस। अन्यपटे 100 दिन मध्यरे पेशा आईन को लागू कराजिबो। गोटे दिन में गतकाली बालेश्वर, जयपुर, मालकानगिरी, केन्द्रापड़ा, कटक, नुआपड़ा, नवरंगपुर, बौद्ध समेत राज्यर समस्त सांगठनिक जिले में प्रेस मीट करी एही 5 योजना पूर्ण करने को कांग्रेस प्रतिश्रुति देइछि। नंबर 5 निज निज जिले में दिव्यांग माने पाइबे कृत्रिम अंग। राज्यर विभिन्न वर्गर लोक मानक पई मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक अनेक पदक्षेप ग्रहण करुचंती। यही पदक्षेप रे दिव्यांग मानक पई राज्य सरकार नुआ योजना करिचंती। एणिकी राज्यर कौनसी अंचलर लोक मानकु कृत्रिम अंग प्रतिरोपण पई आउ भुवनेश्वर को दौड़ाक पड़िबो नाही। निज निज राज्य यथा मयूरभंज, संबलपुर, गंजाम, कंधमाल, कलाहांडी, कोरापुट और नवरंगपुर रे 20 शଯ୍या विशिष्ट अत्याधुनिक पुनर्वास केन्द्र प्रतिष्ठा कराजिबो, ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ कृत्रिम अंग पाई परिबे एही जिल्लार लोक माने।
नंबर 6 गिरफ हेबे जयराम पांगी। कोरापुटर पूर्वतन सांसद जयराम पांगींकर बढ़िला अड़ुआ। जयराम पांगी निजर पूर्वतन ड्राइवर ठारू 86 लाख टंका ठकिबा सहित आक्रमण करिथिबा अभियोगरे तांको गिरफ करने निर्देश देइचंती नयागढ़ उपखंड विचार विभागीय मजिस्ट्रेट। कोरापुट एसपी और पटांगी थाना अधिकारी को जयराम पांगी को गिरफ करने निर्देश जारी होईची। नंबर 7 सारा राज्य में उपरमुहा है पारद। ताती करिब अस्तव्यस्त। वर्षा पर एबे राज्य में स्वाभाविक ठारू 3 ରୁ 5 डिग्री पर्यंत ताती बढ़ी सारी। आगको आहुरी ताती बढ़िबो बोली पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग केन्द्र। उपकूल ओडिशा अपेक्षा अभ्यंतरण ओडिशा रे तापमात्रा अधिक रहिबो। अधिकांश सहर तापमात्रा 40 डिग्री छुईबार संभावना रही। मेघमुक्त आकाश सहित सुखिला पाग ताती वृद्धि करने को सहायक होउछि। 28 तारिख पाखरु जलिब पश्चिम ओडिशा। अधिकांश सहर तापमात्रा 40 डिग्री छुईब। स्वाभाविक ठारू 3 ରୁ 5 डिग्री पर्यंत बढ़िब ताती। सतर्क कराइछि एने आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। नंबर 8 अमेरिका रे बिक्री हेब अमूल प्रोडक्ट। देशर सर्वबृहत डायरी ब्रांड अमूल एक नुआ इतिहास रचिछि। एही ब्रांडर मालिक गुजरात कोऑपरेटिव मिल मार्केटिंग फेडरेशन एबे अमेरिका रे निजर प्रोडक्ट लॉन्च करने को जाउछि। देशर प्रथम डायरी कंपनी भाव में अमूल अमेरिका रे क्षीर बिक्री करिबो। भारतीय बजार रे अमूल रो ब्रांड लक्ष लक्ष लिटर क्षीर बिक्री करा जाउथिबा बेले अमेरिका रे मध्य एही क्षीर आगको उपलब्ध हेबो। तबे अमूल कंपनी अमेरिका रे फ्रेश मिल्क सेगमेंट रे काम करिबो। एथिपई अमेरिकार 108 वर्षर पुराणा डायरी कंपनी सहित डील करिछि अमूल। नंबर 9 खूब शीघ्र घोषणा हेबो ओडिशा रे बीजेपी रो प्रार्थी तालिका। मेंट चर्चा रे एक प्रकार पूर्णछेद पड़िबा परे एबे बीजेपी शिविर चलचंचल होई पड़िछि। गोटे पटे प्रार्थी उत्साहित थिबा बेले राज्य बीजेपी सभापति दिल्ली गस्तरे जाई बैठक रे जोग देइचंती। तेबे एही बैठक परे ओडिशार किछि आसन पई प्रार्थी तालिका आसिबार संभावना रहिछि। आउ एहाको अपेक्षा करिचंती राज्यर नेता माने। मेंट चर्चा भितरे दिल्ली रे 2 थर बीजेपी रो केंद्रीय निर्वाचन कमिटी बैठक बसिथिला, किंतु ओडिशा पई जणे भी प्रार्थी मानकर नाम घोषणा करा जाई नथिला। प्रथम पर्याय रे 195, द्वितीय पर्याय रे 72, तृतीय पर्याय रे 9 एवं चतुर्थ पर्याय रे 15 प्रार्थी मानकर तालिका घोषणा करा जाइथिले मध्य ओडिशा पई कोनोसी प्रार्थी तालिका बीजेपी घोषणा करिनी। नंबर 10 युवपीढ़ी को अधिक अग्राधिकार। राज्यर युव सशक्तिकरण और विकास को अग्राधिकार देउचंती राज्य सरकार। युवपीढ़ीर विकास पई राज्य सरकार अनेक पदक्षेप नेउचंती। 2021 रे युवपीढ़ी मानक पई एकाधिक योजना मध्य राज्य सरकार आरंभ करथिले। तबे युवपीढ़ी को क्रीडार विकास करने को एकाधिक स्टाडियम निर्माण करा जाउची। नुआ और जरिया रे 55,000 टीम पंजीकरण करिथिबा शंख भवन रे प्रेस मीट करी सूचना देइचंती बीजेडी जातीय मुखपात्र संपृक्त मिश्र। नंबर 11 भर्तृहरि परवर्ती पदक्षेप कौन यह उपर नजर। बीजेडी छाड़िबा परे कौन हेब भर्तृहरि परवर्ती पदक्षेप। कटकरू 6 थर सांसद होइथिबा भर्तृहरि महताब बीजेपी रे मिसिबे बोली कुहा जाउची। भर्तृहरि महताब बीजेपी को आसिले तांको स्वागत कराजिबो बोली मध्य गतकाली राज्य निर्वाचन प्रहारी विजयपाल सिंह तोमार मध्य कहिथिले। तेणु तांकर बीजेपी रे सामिल हेबा नै कल्पना जल्पना लागि रहिछि। गतकाली दलर प्राथमिक सदस्य पदरु इस्तफा देइचंती। इस्तफा पत्र मुख्यमंत्री को पठाइचंती भर्तृहरि महताब। नंबर 12 बीजेडी मिश्रण पर्व। साधारण निर्वाचन पई तारीख जेते पाखई आसुची राजनैतिक महल रे उष्मता बढ़िबार लागिछि। विभिन्न राजनैतिक दल एबे निजर बल बढ़ाइबार लागिचंती। राजनैतिक दल मिश्रण पर्व जरिया रे अनेक नेता माननकु दल रे शामिल करूचंती। एही परिप्रेक्षी रे गतकाली शंख भवन रे मिश्रण पर्वर आयोजन करिथिला बीजेडी। पुरी जिला सत्यवादी निर्वाचन मंडलीर बीजेपी नेता और कर्मी माने बीजेडी रे शामिल होइचंती। 25 जन सरपंच 15 जन समिति सभ्यों समेत 2000 कर्मी बीजेपी छाड़ी बीजेडी रे जोग देइचंती। नंबर 13 निर्वाचनी बॉन्ड को नहीं बीजेपी को टार्गेट। आगामी लोकसभा निर्वाचन रे इलेक्ट्राल बॉन्ड को प्रमुख प्रसंग करने को स्थिर करिछि कांग्रेस। निर्वाचनी बॉन्ड जरिया रे मोटा अंकर कारोबार बा चांदा आदाय करने अभियोग रे बीजेपी को टार्गेट करुछि कांग्रेस। यहाकु नै दल पक्षरु एक विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। प्राय सबु आंचलिक खबर कागज रे प्रकाश पाइछि कांग्रेसर एही विज्ञापन। एथिरे लेखा जाइछि दुनियार सबुठार बड़ बट्टी वसूली राकेट चांदा दियो धंदा नियो इलेक्ट्राल बॉन्ड जरिया रे बीजेपी
2 ଜାନୁଆରୀ 2018 15 ଫେବୃଆରୀ 2024 ମଧ୍ୟରେ 8,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ନମ୍ବର 14 ଓଏସ୍ଏସ୍ ସ୍ତରରେ ଅଦଳ ବଦଳ। 28 ଜଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ ଓଏସ୍ଏଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ବଦଳି ହୋଇଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 12 ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଭାରତରେ କମୁଛି ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା। 1950ରୁ ଦେଶରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରଜନନ ହାର। ଲାନ୍ସେଟ୍ ଜର୍ନାଲରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଦେଶବାସୀଙ୍କ। 1950ରେ ଭାରତର ପ୍ରଜନନ ହାର 6.2 ରହିଥିବା ବେଳେ 2021ରେ ଏହା 2ରୁ କମ୍ ହୋଇଛି। 1950ରେ ଜଣେ ମହିଳା ହାରାହାରି 6 ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଥିବା ବେଳେ 2021 ବେଳକୁ ଜଣେ ମହିଳା ହାରାହାରି 2ରୁ କମ୍ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି। 1950 ମସିହାରେ ଭାରତରେ 1.6 କୋଟି ଶିଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ 2021ରେ ଏହା 2.2 କୋଟି ରହିଥିଲା। 2050 ବେଳକୁ ଏହା 1.3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କମିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 16 କ୍ରୀଡ଼ା ହବ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିବ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ହକି ଫୁଟବଲ ପରେ ଏବେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳରେ ଏକ ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ରୁଚି ରଖୁଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇବାକୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ସଟେଲ ଆକୃତିର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଏହି ଏକାଡେମୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ରୂପ ପାଇବ। ତେବେ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ଆକର୍ଷଣୀୟ ସେତିକି କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରାମଦାୟକ ମଧ୍ୟ ହେବ। କ୍ରୀଡ଼ା ହବ୍ ପାଲଟିବାକୁ ଯାଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ସଟଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ। 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମର 8B ଫାଟକ ନିକଟରେ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ନମ୍ବର 17 ହୀରାକୁଦରେ ବ୍ୟାପିଲା ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି। ହୀରାକୁଦରେ ବ୍ୟାପିଲାଣି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବା ଡାଇରିଆ। ଡାଇରିଆରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 49 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 5 ଜଣ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଅନେକଙ୍କୁ ହୀରାକୁଦ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତମାନେ ଘରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଡାଇରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଏବେ 49 ଜଣ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦୂଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କାରଣରୁ ଏହି ଡାଇରିଆ ବ୍ୟାପିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 ପିଆଜ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅବଧି ବଢ଼ାଇଲା ଭାରତ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପିଆଜ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପିଆଜ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୀମା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ପିଆଜ ରପ୍ତାନିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଶ। ତେବେ ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପିଆଜର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ 2023 ଡିସେମ୍ବରରେ ଏହାକୁ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହି ବ୍ୟାନ୍ ସମୟସୀମା 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 19 ମମତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଇଡି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷକ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ସିହ୍ନା। ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଘରେ 2 ଦିନ ଧରି ମାରାଥନ ରେଡ୍ କରୁଛି ଇଡି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବୀରଭୂମି ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ ବେଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଘରେ ଏବେ ଇଡି ମାରାଥନ ଜେରା କରୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଘରୁ ନଗଦ 41 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହିତ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 20 ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ପୁଣି କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଝଟକା। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ମନମୋହନ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେଜରିୱାଲ ତାଙ୍କ ଆବେଦନରେ ଇଡି ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧିରେ ଜଲ୍ଦି ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏହି ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ମାର୍ଚ୍ଚ 27 ତାରିଖ ହୋଲି ଛୁଟି ପରେ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 21 ରାଜନୀତିକୁ ଫେରିବେ ହିରୋ ନମ୍ବର 1। ଆସନ୍ତା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜରିଆରେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜନୀତିକୁ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଗୋବିନ୍ଦା। ବଜ୍ର ଶପଥ ଭାଙ୍ଗି ପୁଣି ଥରେ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ରଖିବେ ବଲିଉଡ୍ ହିରୋ ନମ୍ବର 1। ଏ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ନିକଟରେ ଗୋବିନ୍ଦା ମୁମ୍ବାଇର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ସହିତ ଭେଟଘାଟ କରିଛନ୍ତି। 3ରୁ 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ବସିଥିବା ନେଇ ଶିବସେନା ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଏହି ପାର୍ଟି ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜନୀତିକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନମ୍ବର 22 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ 150 ଛୁଇଁଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା।
ରୁଷିଆର ରାଜଧାନୀ ମସ୍କୋରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 115ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ମୃତ 150 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ଶିଶୁ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ରୁଷିଆ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ 11 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 23 ଫେରିଲେ ପନ୍ତ। 453 ଦିନର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା, ପୁଣି ଥରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ରିଷଭ ପନ୍ତ। IPL 2024ର ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ମଇଦାନକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ପନ୍ତ। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଆସି 13ଟି ବଲ୍ରୁ ମାତ୍ର 18 ରନ୍ କରି ପ୍ୟାଭିଲିୟନକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ରିଷଭ ପନ୍ତ। 30 ଡିସେମ୍ବର 2022ର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରୁଚିକାଠାରେ ହୋଇଥିବା କାର ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସେ କ୍ରିକେଟଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 24 କେବେ ଖେଳାଯିବ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍? T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ବାଜିଲାଣି ବିଗୁଲ। କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ଭେନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ। ଏଥର T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ।